नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। 31 अक्टोबर शुक्रवार अँला नवमी श्री राधांकर पाद दर्शन दिन एक मुठी लुणर करनियंतो महा उपाय। आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जीव एवं आपणक जीवन एते मात्रा रे परिवर्तन होई जीव जे आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। हस खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार एवं आपणक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रहितला लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वादरो समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होई जीव। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती श्री विष्णुंकर अत्यंत प्रियर दिन हेउछि अँला नवमी एवं एही अँला नवमी दिन श्री नारायणकर विशेष भाव में पूजार्चना करा जाए। ता सहित श्री राधांकर पाद दर्शन मध्य 31 अक्टोबर शुक्रवार दिन पड़िबा पई जाउछि। चलित वर्ष अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन दिन एमिति अनेक गुड़िए शुभ संजोगर संगठन हेबाकु जाउछि। जो व्यक्ति एही अँला नवमी किंबा श्री राधांकर पाद दर्शन दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को करि नेउछंती तेबे सेमानंकर भाग्य रे केवल लाभ ही लाभ देखा देबो। दर्शक बंधु मु आपण मानको वीडियोर आगरे गोटिए गोटिए करी बताई रखिबी जे आपण माने लुणर केउ उपाय को केउ समय रे करिबा द्वारा आपनको सेथिरु अधिक शुभ फल प्राप्त होई पारे। सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती सेमानकर फायदा निमंते वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतो। जदि आपण माने वीडियोटी को स्किप करी देबे तेबे निजस्व जीवनर उन्नति पाई बहुत गुड़िए कथा को आपण माने हराई देबे एवं आपण माने से उपायटी को भल भावरे बुझी पारिबे नहीं। जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करि नांती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। जदि आपण माने बहुत बड़ बड़ पूजा पाठ करिनेबा पर भी जदि आपणकर सेही मनस्कामना गुड़िक पूरण हेउ नाही तेबे आपण माने केवल अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन दिन जदि आपण केवल लुणर एही उपायटी को करि नेउछंती तेबे मां लक्ष्मी एवं श्री नारायणकर आशीर्वादर आपणकर समस्त मनस्कामना खूब कम समय मध्यरे पूरण होई जीव। जो माने भी आजिर समय रे सफल होई पारिछंती किंबा सेमानंक पाखको धन आसी पारिछि सेमाने मध्य एही उपायटीर परीक्षा करी देखिछंती जहा द्वारा खूब कम समय मध्यरे सेमानंको बहुत बड़ सफलता मिली पारिछि। आपणक जीवन रे जे कोनोसी भी समस्या चली थाउ जेमिति कि धनजनित समस्या हेउ किंबा ऋण करजर समस्या हेउ नचेत आपणको नूतन चाकरीटीए प्राप्त हेउ नाही समस्त क्षेत्र रे आपणको केवल लुण ही साहाय्य करि परिबो एवं आपण माने ए उपायटी करिबा परे निजे ही चमत्कार देखिबा पई पाइबे। दर्शक बंधु चलित वर्षर अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शनटी एका साथी रे पड़ुथिबा हेतु आपण माने मध्य मां लक्ष्मी एवं श्री नारायणकर आशीर्वाद को एका साथी रे प्राप्त करि परिबे एवं आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे जो व्यक्ति उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद रही जाई थाए सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित धन संपत्ति रे मध्य परिपूर्ण होई पारि थाए। एमिति किछि लोक अछंती जेउ मानकर अजाणतरे सेमानंक उपरे पितृदोष किंबा शनि दशार दोष लागि जाई थाए जहा द्वारा सेमाने निज जीवनटी को बहुत दुख कष्ट रे अतिबाहित करिथांती। ता सहित सेमाने जेते परिश्रम करिनेले मध्य सेमानंको तांका परिश्रमर मूल्य मिली पारे नाही सेथिपाई सेमाने निज भाग्य को ही दोष देइथांती। जो माने भी एपरी समस्या दे गति करुछंती तेबे आपण माने केवल 31 अक्टोबर अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शन दिन निज घरर एही जगार एक मुठी लुण को फिंगी दियंतु।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଲୁଣଟି ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁଣର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୁଣଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟି ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଗରିବୀରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ବି ଅଭାବ ନ ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନ ମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଉଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ପୋଛା ଲଗାଇବା ଜଳରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଦେଇ ସେହି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିବ ସେସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୁରୁବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟଟି ଭଲରେ ଚାଲୁନାହିଁ,
तेबे आपण माने पवित्र अँला नवमी किंबा राधांकर पाद दर्शन दिन गोटे धड़ा कपड़ा को प्रस्तुत करिवे एवं संध्या समय रे सेई धड़ा कपड़ा रे गोटे एक मुठा लुण को रखिदेवे। यह परे आपण माने सेई लुणर गोटे पुटुली को प्रस्तुत करिवे। तापरे माँ लक्ष्मी निकट में सेई पुटुलीटी को छुआई देवे एवं सेई पुटुलीटी को आनी आपणक घरर धन रखुथिबा स्थान किंबा आपणक पर्स रे रखिदेवे। केवल एतिकी करिनेबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति आसीबा। जदि आपणक घर को धन आसीबार मार्ग बंद हो जाइतिला तेबे सेसबुरे मध्य शुभ फल देखिबा पई मिलिबा। जो माने चाकरीर प्रयास करुथिले तेबे सेमानक मध्य मन मुताबक चाकरी प्राप्त हेबा। जो मानकर व्यापार वाणिज्य अच्छी तेबे आपण माने सेई पुटुलीटी को आनी आपणकर दुकान हेउ किंबा व्यापार वाणिज्य स्थान रे रखि दियंतो। एहाको करिबा द्वारा आपणकर व्यापार वाणिज्यटी भलरे चलिबा पई लागिबो। जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती पवित्र अँला नवमी दिन थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतो। जदि यही उपायटी करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण आपणक उपरे प्रसन्न होई जांती तेबे आपणकर धनजनित समस्या समूले नाश करिदेबे। जो मानकर आर्थिक स्थिति बिगिड़ी जाइतिला तेबे सेमानकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत होई जिवो एवं सेमानक उपरे लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपण माने एक मुठा लुणर उपाय को करिनेबा द्वारा किपरि धनवान होई परिबे। एक मुठी लुण किभଳି भाबरे आपणक जीवन रे चमत्कार कराइबो। जदि आपणकर कौनसी पैसा फसी जाइतिला किंबा आपणक पाखको आसु नथिला तेबे उपायटी करिबा परे सेही पैसा आपणक आड़को आकर्षित होई चली आसीबो एवं आपणकर पैसा चिंता दूर होई जिवो। आपण माने एक मुठी लुण को गोटे काच पात्र रे भरी देबे एवं सेही काच पात्रटी को नहीं आपणकर बाथरूम रे रखिदेबे। ध्यान रखिबे अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शनर संध्या समय रे एही उपायटी को करिबा पई। कहीं समस्त देवादेवी माने संध्या समय रे मध्य मंडल रे विचरण करिथांती एवं एही उपायटी करिबा द्वारा आपणक घरे सकारात्मक शक्ति वृद्धि पाइबा सहित आपणक घर नकारात्मक शक्ति दूर होई जिवो। जो मानकर ऋण करज थिला तेबे सेमानक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो एवं लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वादरो सेमानकर ऋण करज एक मास मध्य रे सुझी जिवो। जदि आपणकर कौनसी बदखर्च हो जाउथिला जेते टंका को संचय करिबा पई चेष्टा करुथिले संचय करि पारु नथिले तेबे उपायटी करिबा परे आपणकर धन संचित हेबा आरंभ होई जिवो एवं आपणकर बदखर्च मध्य दूर होई जिवो। दर्शक बंधु एक मुठी लुण को शुक्रदेवंकर कारक बोली माना जाइथाए। जो व्यक्तिर शुक्र ग्रहटी मजबूत रही थाए से व्यक्ति धनवान हेबा सहित निज जीवन रे बहुत उन्नति करिथाए। सेथिपाई जदि आपण माने भी निजर शुक्र ग्रह को मजबूत करबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने पवित्र अँला नवमी एवं श्री राधांकर पाद दर्शनर संध्या समय रे अर्थात 7 ରୁ 8टा मध्य आपण माने गोटे लाल कपड़ा को प्रस्तुत करिवे एवं से लाल कपड़ाटी को नहीं आपणक ठाकुर घरे रखिदेवे। यह परे से कपड़ा रे एक मुठी लुण को रखिदेई माँ लक्ष्मी निकट में गोटे घीयर दीप को प्रज्वलन करिवे। आपण माने से दीपटी को प्रज्वलन करि सारिबा परे से लुणर गोटे पुटुली को प्रस्तुत करिवे एवं से पुटुलीटी को नहीं आपणकर शोइबा कक्ष रे रखिदेवे। एपरी करिबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति आसीबो एवं माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भाव रे वास करिवे। जदि आपणको पूर्वरो कौनसी लाभ मिल पारु नथिला ए उपायटी करिबा परे आपणको 100 गुण अधिक लाभ प्राप्त होई जिवो। दर्शक बंधु मु आपण मानको लुणर गोटे रामबाण उपाय कही रखुची जहाको करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक घरे स्थिर भाव रे वास करिवे।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି କହିକରି ଆପଣମାନେ ସେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଦିନଟିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ରଖି ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦୋଷ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେମାରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ହାତଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବୁଲାଇ ଆଣିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ନଜର ଥିବ ତେବେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ନଜର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେହି ପୁଟୁଳିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ନଜରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।